नमस्कार बंधुरा मनीज रान्नाबाटी चैनेले तुम्हारे सबाइके स्वागत। तो आशा करछि तोमरा सबाई खूब भालो आछो सुस्थ आछो। तो चलो आज के एक नतून रेसिपि करब रुई माछेर कोरमा। तो तोमरा रेसिपिटा लास्ट अब्दि देखते थेको, तोमादेर काछे आमार अनुरोध रइल रेसिपिटा पुरो देखते थेको। तो चलो देखे नाओ रेसिपि। एखाने आमी 4 पिस रुई माछ निये नियेछि। रुई माछटाके भालो करे धुए परिष्कार करे नियेछि। एखाने आमी 1 चामच मतो नुन, हाफ चामच मतो हलुद गुड़ो और हाफ चामच मतो काश्मीरी लंकार गुड़ो और एखाने 1 टेबिल स्पून मतो आदा रसुन काँचा लंकार पेस्ट और एखाने सामान्य एकटूखानी तेल आमी दिए दिएछि। तो बंधुरा एटाके आमी भालो करे खूब सुंदर करे माखिए नेब। तो तेलटा दिले बंधुरा माछटा फाटेओ ना और तोमार माछटा खूब भालो इजिली फ्राई हये जाए, खूब भालो करे फ्राई हय, नीचे एकदमई लेगे जाए ना। तो तोमरा भालो करे माछटाके मैरिनेट करे एइभाবে रेखे देबे। तो एबारे आमी एकटा मशला तैरी करे नेब। एखाने आमी 1 चामच मतो काश्मीरी लंकार गुड़ो, 1 चामच मतो हलुद गुड़ो, 1 चामच मतो जिरे गुड़ो और 1 टेबिल स्पून मतो धने गुड़ो निये नियेछि। तो एटाके आमी भालो करे जल दिए गुले एकटू पेस्ट करे रेखे देब। तो देखो एइभाবে एटार आमी पेस्ट बानिए निये नियेछि, जे मशलागुलो नियेछि तार आमी पेस्ट बानिए निये नियेछि। तो एबारे आमी पैन बसिए दिচ্ছি। पैनेर मध्य आमी बेश खानिकटा परिमाणे रिफाइंड अয়েল दिए दिलाम। तो तेलटा भालो करे गरम हये एले एबारे आमी दुटो पेঁয়াজকে कुचिए रेखेछि सरु सरु करे, सेटा आमी एखाने दिए एटार बेरेस्ता आमी तैरी करे नेब। तो देखो बंधुरा आमी पेঁয়াজটা दुटो पेঁয়াজ केटे निয়েছি, एटार आमी बेरेस्ता तैरी करे निচ্ছি। तो देखो एटा हालका एकटूखानी फ्राई होयेछे। तो देखो आमादेर बेरेस्ताटा रेडी हये गेछे। एबारे आमी बेरेस्ताटाके नाबिये नेब। ओई एकई तेले आमी 1 चामच मतो नुन एड करे दिलाम। एते माछगुलो लेगे जाबे ना, खूब सुंदरभावे फ्राई होबे। तो सेई जोन्नो आमी तेले एकटूखानी नुन दिए दिलाम। तो एबारे आमी एक एक करे माछगुलो दिए माछगुलो हालका करे भेजे नेब। खूब बेशी भाजबो ना, एकदम हालका करे एकटूखानी करे माछगुलोके भेजे नेब। तो देखो ठीक एइभाবে हालका फ्राई करे नेबे। तो देखो बंधुरा आमी माछगुलोके एइभाবে फ्राई करे निচ্ছি। तो देखे बुझतेई पाচ্ছো आमादेर माछगुलो फ्राई हये गेছে। तो एबारे आमरा माछगुलोके उल्टे पाल्टे आरेकबार करे दिচ্ছি। एबारे आमरा एक एक करे माछगुलोके नाबिये नेब। आमादेर माछगुलो फ्राई करा हये गेছে, आर बेशी फ्राई करब ना। तो देखो एकई भावे आमरा माछगुलोके नाबिये निচ্ছি। तो देखो आमादेर माछ भाजा रेडी हये गेছে। एबारे ओई एकई तेले आमी गोटा गरम मशला फोड़न दिए दिलाम, जेमन दारचिनी, छोटो एलाच, लवंग और एकटा बड़ो एलाच। एगुलोके आमी फोड़न दिए हालका करे फ्राई करे निচ্ছি जाते सुंदर गन्ध बेरिये आसे। और एखाने आमी हाफ टेबिल स्पून मतो मौरी दिए दिलाम। तो बंधुरा माछेर एई कोरमाते तोमरा एकबार मौरी दिए देखते पारो, एर स्वाद दुर्दान्त हय। तो एखाने आमी 1 चामच मतो आदा रसुन और काँचा लंकार पेस्ट दिए दिलाम। एटाके भालो करे फ्राई करे नेब जाते एर काँचा गन्धटा चले जाए। एटाके आमरा भालो करे रान्ना करे नेब। तो देखो देखतेई पाচ্ছো आमादेर आदा रसुनटा फ्राई हये गेছে। तो एबारे जे आमी मशलाटा तैरी करे रेखेछिलाम सेई मशलाटा आमी एखाने दिए दिलाम। दिए सामान्य एकटू बाटी धुए जलও दिए दिलाम जाते मशलाटा नीचे लेगे ना जाए। तो देखो आमी मशलाटाके भालो करे नेड़े चेड़े एभाবে आमी मशलाटाके कषिয়ে नेब। तो मशलाटा एखाने आमादेर कषते थाकुक। एबारे आमरा एकटा मशला तैरी करे नेब। एखाने आमी जे बेरेस्ताटा तैरी करे रेखेछिलाम सेटा दिए दिलाम, और एखाने काजू और चालमगजके भिजिए रेखेछिलाम सेटाओ दिए दिलाम, और दुटो काँचा लंका दिए दिएछि। एटाके आमी भालो करे फाइन पेस्ट तैरी करे नेब।
তো দেখো আমাদের ফাইন পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে। এবারে আমি এখানে 3-4 চামচ মতো টক দই ইউজ করছি। এটাকেও আমি ভালো করে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নেব। তো দেখো আমাদের পেস্ট রেডি হয়ে গেছে। তো দেখো পেস্টটা রেডি করতে করতে আমাদের মশলাটাও ভালো করে কষে গেছে। তো এবারে আমি এখানে যে পেস্টটা তৈরি করেছি সেই পেস্টটাও আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম। ভালো করে সব কিছুর সাথে খুব সুন্দর করে এটা আমরা মিশিয়ে নেব, যাতে সব মশলাগুলো সবের সাথে খুব ভালো করে মিশে যায়। তো দেখো আমি ভালো করে মশলাগুলোকে নেড়ে নিয়েছি। এবারে আমি এখানে একটুখানি মিক্সিটা বাটিটা ধুয়ে জল আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম। আবারও আমি ভালো করে এটাকে নাড়িয়ে নিচ্ছি। তো দেখো এটাকে আমি ভালো করে খুব সুন্দর করে নাড়িয়ে নিয়েছি। এবারে এখানে আমি নুন আর 1 টেবিল স্পুন মতো এখানে আমি চিনি অ্যাড করে দেব। তো তোমরা চিনি আর নুনটা ঠিক এই সময় ইউজ করো, আগে ইউজ করো না, তাহলে এর টেস্টটা আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। তো এইভাবে আমরা মশলাটাকে নেড়ে চেড়ে, তো দেখো দেখতেই পাচ্ছ তেল ছেড়ে দিয়েছে, আমাদের মশলাটা পুরো প্রায় রেডি হয়ে গেছে। এবারে এই পর্যায়ে আমি যে মাছগুলোকে ভেজে রেখেছিলাম সেই মাছগুলোকে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখো সব মাছগুলো আমার দেওয়া হয়ে গেছে। এবারে সব মাছগুলোকে আমি উল্টে পাল্টে নিচ্ছি, যাতে মাছের গায়ে সব মশলাগুলোকে লেগে যায়, সব মশলাগুলো যাতে মাছের গায়ে লেগে যায়। তো আমার গ্রেভিটা একটু ঘন ঘন লাগছে বলে আমি সামান্য একটুখানি জল অ্যাড করেছি, যাতে একটুখানি মাছটা কুক হয়ে যায় খুব ভালো করে। তো সেই জন্য আমি সামান্য একটুখানি জল অ্যাড করেছি। তো দেখো এটা ফুটে গেছে, আমি ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট মতো রান্না করে নেব। তো দেখো ঢাকাটা খুলে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা আমাদের রুই মাছের কোরমা রেডি হয়ে গেছে। তো এবারে আমি এখানে 1/2 চামচ মতো গরম মশলা গুঁড়ো অ্যাড করে দিলাম, 2টো চেরা কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করে দিলাম, আর কিছুটা ধনে পাতা আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম। তো সব দিয়ে আমি আবারও মাছগুলোকে ভালো করে উল্টে পাল্টে নেব। তো দেখো সব মাছগুলোকে আমি উল্টে পাল্টে নিয়েছি। তো আমাদের মাছের কোরমা রেডি হয়ে গেছে। এবারে আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। তো দেখো দেখতেই পাচ্ছ আমাদের রুই মাছের কোরমা রেডি। তো তোমাদের রেসিপিটা তোমাদের কেরম লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আর তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল আমার ভিডিও পুরো দেখতে থেকো। তো চলো টাটা।